May gabi sa tanan. Magtuon kita about sa pamilya. Ato nga bagbasali kami gabi. Kung magpasalamat kita to kay gijagan kita og mayo nga tempo. Mayo nga signal og ako ding pasalamatan ng Ginoo karong gabi itong kay siya ang naghatag kanato kaginan na din maghimo kita sa pagpahinabi sa kanginan o sa social media o ninitak na sa kabion tuguti ako sa pagampo alang kaninyo sa pagkatsa makasugod sa ato nga pagtun-an karong gabi about sa pamilya magapangmoy kita labing balaan og dalaygon ni Dios. Salamat ning ato na sa gabion. Salamat man sa iyong padayon pagluban kanamo ug nagpasalamat kami Ginoo Dios sa bisan sa Ginoo sa pagtun-an karon ang mahitungod sa pamilya ay po sa kini ang masabtan o kung sa purpose nga kini imong gihatag kanamo nga guidelines para sa pagtuon sa among pagpadayon ay po Dios kay kagina mag-bless mo sa kanamo kay kini among mapalapo sa ngalan ni Jesus nga may luwas. Amen. Osbong ko may gabi sa tanan ug welcome sa atong live Christ-like Family Bible Church dinhi sa Sontri Kapitan Bayong Impasugong Bukidnon. So, kung kinsa ka tong willing mo join ka na mo karong Domingo alang sa panibahon, welcome ang tanan. Tungod kay ang matag Kristiyanon or matag tao nagkinahanglan gyud og pagkigsandorot ganha sa Ginoo. Todo sahay ang uban mga nga di na ko masimba din ako sa akong balay tunod na mas importante ang panagtigom sa matag tao labi na kung mag-iskip kitag pilosopo. O niningtak na sa kagabion tungod ako sa pag-abli sa Biblia diri sa unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 7 hangtod sa 8 akong pagbasahon. Ako lang siguro ang makabasa ko. Doon na kami Biblia. Abli inyong Biblia uban kanako sa unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 7 hangtod sa unahan. Ako lang ang magabasa, inunot lang inyong mga mata kung aduna kang Biblia. Unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 7 hangtod sa unahan. Sityo lang ako pag-aatong pagpamalandungan karong gabi Mato Padre, isugo kini kanila aron dili sila mahimong mga badlunganon o kung adunay tawo nga wala magtagana alang sa mga iya, ilabi na alang sa mga sakop sa iyang kaugalingong pagbanay, kini siya nagalimod sa iyang pagtuo o labi pa siyang dautan kaysa dili magtotoo. Magapangamuyo kita before kita magpamalandaw sa pulong sa Ginoo. Langit ng Amahan, dalagon nga Dios, salamat ni taknaas ka gabion, salamat sa imong pulong nga nabasa sa mong ayop pa Dios sa kini makataka na makalikon kadasig og giya kuno sana nga pagdumala ang among pamilya nga imong hatag ka na mo nga di ikaw Ginoo nagbungna nin. Salamat o Dios. Santa kami magpalandong kini among hay mapagpasalamat sa ngalan ni Jesus nga maluluwas. Amen. Salamat sa followers. Salamat sa nagtanaw. O kuwaw ka balo kung kinsa ka, importante naa ka nagtanaw. Then mato panadiri sa ato nga ginabasa sa bersikulo 8 nga nagkanayon o kung adunay tawo nga wala magtagana alang sa mga iya, ilabi na alang sa mga sakop sa iyang kagulingon banay, kini siya nagalimod sa iyang pagtuo og labi pa siyang dautan kaysa mga dili magtotoo. So usahay ang ato nga kinayahan kitang ang pamilya is naay daghang mga rason, daay pipila ka mga isyu nganong usahay ang atong pamilya lisod nato katagaan importansya tungod kay mas gion na nato ang atong personal nga kinahanglan. Usahay sa pamilya is naadya ang una nga butang makita nga to dire ang pamilya mao ang unang gimugna sa Dios dire sa ibos kalibutan. So kung mag-iskot ka pamilya, daghan na pamilya,
nga to ang tagaan og pagtagad nga naman unang nga butang tungod kay ang pamilya mo kining gimugna sa Dios dinhi sa kalibutan gitukod kini sa Dios kanuman unang ano iyang gitukod aron aron ang matag tao o matag pamilya magapangalagad sa Ginoo. Ikaduha makita nato diri ang pamilya adunay pinashay nga mga katungdanan sa matag sakop sa iyang pamilya. So kung dunay kung ikaw usa ka pamilyado naagyod na ang uban mapipila ka mga butang nga di nato masabtan ilabi na kon na pila ka buk membro, pila ka buk sakop, pila ka buk imong anak, tulo or upat. Kung tulo lang mas okay. Pero kung upat maglisod ka na nga naman tungod kay naan na diha ang di nimo makita nga di nimo kaya di nimo mailan kun unsang taras. Sa gagmay pa mailan nimo butan pero pagkadagko-dagko na mailan na nimo kun kinsa siya tabangan nimo og sa Ginoo. Din ang makita po nato diri di lang ang pamilya nga mao ang unang gitukod sa Dios diya sa katulingban apan ang pamilya adunay pinasay nga katungdanan sa matag sakop sa pamilya. Ginasay na kung kita usa ka amahan na atay pamaagi pagtudlo o pagdesignate sa mga trabaho kadto sa matag sakop. Din ikatulo nga makita nato diri di lamang ang pamilya mo ang unang gitukod sa Ginoo diya sa katulingban but ang pamilya adunay pinasay nga katungdanan sa matag tao sa matag sakop sa pamilya then ang pamilya gitukod sa Dios nga may kalipay may gitukod sa Dios nga may kalipay may kasakit o usahay dunay mga problema sa matag karon niya may nungdanon kini kanuman ang pamilya manggod daghan ang nakalain-lain nga problema sa atong kinabuhi. Kanuman unang kabutang ang nakalain tungod kay kasagara karon sa ato nga katilingban is dili jud managsama ang kinaya sa mga kabataan. Dili pod managsama ang sa miyembro sa pamilya naibot-an, naay tarong, naapoy tarong ug naapoy di nato masabtan nga kinaya. Di na makita nato diri ang katungdanan kung atong tanawon pagayot dunay pipila ka mga butang diri nga nagiskot og mga katungdanan di lang samahan di lang inahan ngadto pod sa mga kabataan din tagaan nato pagtagad kining role sa papa ang role sa papa kung ato tanawon pagayot tungod kay pamilya man ang natong diskutan ang role sa papa nga role sa papa is una mao ang katungdanan sa amahan is pag-amuma sa iyang pamilya. Dapat amumahon nato sa pamilya, kung na nagkaluya, atong dasigon, kung na nagbalatian, atong atimanon. So, kana gyud ang pinaka-importante kutod kay nganuman unang nga butang makita nato diri ang katungdanan sa samahan pag-amuma sa iyang pamilya sumala pa sa Pilipos 4:19. But my God shall supply all your needs according to his riches. Kaya akong Diyos mag-supply. So tungkol kay ang Diyos mag-supply, ang amahan man may mag-supply, so siya gid ang mag-amuma sa matag karugo niya. Din makita po nato nga ang katungdanan sa amahan pag-amuma sa iyang pamilya o ikaduha pagdisiplina uban sa gugma. Kasagara karon sa mga ginikanan amahan gapang disiplina nga wala sa lugar. Gapang disiplina nga dili nga susyon og unsay sayop. Gapamuna lang hagas nga wa gani sa lugar. So usay mo nang atong kakahas sinati usay sa matag amahan. Di na makita po nato diri di lamang ang katungdanan sa man pag-amuma sa iyang pamilya, pagdisiplina uban sa gugma, but paghatag og maayong ehemplo. Kung amahan ta, dili ta magtudlo og binuang sa atong kabataan. Usahay manggod usahay manggod sa ato kitang ginikanan labi na ang amahan. Usahay atong badlungon ang atong anak nga dili magbisyo. Usahay atong badlungon ang atong anak nga magbinutan.
usay atong gapahiman ang atong anak nga magtarong, pero usahay kitang amahan kung unsay makita sa atong anak mo na gaawatan. Like for example, kung nagbisyo ang anak mo, kunya nagbisyo pod ka, mamadlong kayo anak kay di na maayo makadaot na sa imong lawas. Kung sa kay batiun nimo kung ikaw sumbalik og history, sumbalik kon og katarungan nga namadlong ka sa ako pa pero utro pod ka nagbuhat. Then makita nato di ang kalainan. Nga naman, unang gabutangan na makita nato ang kalainan tungod kay ang amahan muhatag og maayong ehemplo. Ang paghatag og may ehemplo pinaka-importante tagaan ta og mahatag nato ang may ehemplo kung unsa ta tubangan sa tumong kabataan. Noon dili mapareha ang anak, dili mapareha ang amahan, to gani pa ka sa labing tinuod lang. Namang kay buluyag ko sa akong pamilya. Sa akong sakop na agyod. Di gyud ang kalikayan. Nga naman, tungod kay normal na nga kalidad ng inana. Bisa kung saan ni mo may sa mga anak, o saan ni mo tudlo, nga mo ni mo bata, pero di gyud gahi gyud nagulo mato pasaban. Isa po og homo gahi gyud na, di ba? Din makita po nato din ha, nga mato pa diri ang makita nato diri paghatag og maayong ehemplo. Nganong ato magtagaan og bagay ngano man kita ang sample. Sumala pa sa Tito 2, kung wala ko na sa ibsakong kodigo. Sa Tito Kapitulo 2, versikulo 2, mato pa na diri. Doon na siya giskutan din sa versikulo 2 sa Tito. Tito chapter 2 verse 2, nga mato pa na din chapter 2 sa verse 2, mato pa diri nagingon. Agdaha ang mga lalaking tigulang sa pagkamapanguron ngadto sa pagkamapanguron sa kaugalingon nga magmaugdang sila mabuot, malig-on og pagtuo sa gugma sa pagkamainantuson. So, ehemplo, tagaan na ito ehemplo. Kita man ehemplo, kung doon na tayo problema, like for example, kung doon na problema ng mga anak, like for example, love life, or sa parang klase ng problema, then ato silang ligonon, ato silang amumahon. Then, makita po si Cornelia nga, ang atong kinayes, murag, ang atong kinayes nga, daw maayo alang nila, sumupo di ilang kawaton. Pero kung dili ka tarong ginikanan, or amahan or kanang mato pa nila nga responsable ka nga amahan tungod kay ang makita sa imo may giawat, so di po na mayo. Ikada nga makita nato diri, di lamang ang amahan ang adunay katungdanan, aduna po'y katungdanan ang inahan. Kung sa may katungdanan sa inahan, una nga makita nato diri sa katungdanan sa usa ka inahan is una pag-atiman o pag-amuma sa pamilya, pag-amuma sa kabataan. Balik ta sa mata pa diri sa Proverbio 23 31-26 na siguro, kung wala ko na sa atong blihan ato Biblia adto ta sa Proverbio 31 versikulo 26. Iyang diskutan diri mato pa na dinhi. Siya nagabuka sa iyang baba uban ang pagkamagyalamon ug ang balaod sa pagkamaluloyon maoy anaa sa tumoy sa iyang dila. Naapoy maginikanan ang inahan nga butan ug naapoy ang inahan nga di pud butan. Mga saba lang sa way igong hinungdan. Mahinumdum ko sa mga kaparentihan, di ko kasabot silang batasan tungod kay kung ang ilang ulitaw masayop, kasab-an. O ang ilang ulitaw magtinarong, kasab-an. So wala tayo daganan. Nga naman tungod kay puro na kasaba, lip andret ang kasaba. Kung nagbuhat og mayo, kakasab-an. Kung nagbinuang pod, kakasab-an. So wala tayo mahimo, wala tayo mabuhat, walay murag sana murag way alamag tungod kay masaba sa wala igong hinungdan.
Then pag-atiman o pag-amumas pamilya matupad dira sa 26 nga nagkaniyon siya nagbuka siyang uban ang pagkamanggialamon. Normal man gyud magyaw-yaw ang mama. Di yun na kalagayan. Masave ka, yaw-yawan ka. Kung nagtarong pod ka, mayaw-yaw pero dili kayo. Igo-igo lang. Then, ang makita po nato diri nga di lang nga pag-amumas o pag-atiman o pag-abumas pamilya, din niya apoy makita nato diri magtudlo sa pulong sa Dios. Kasagara nga inahan talag sa ragid ang katudlo mahitod sa pulong sa Ginoo. Kasagara itudlo di mao. Nga naman, dagan gyud ako magabantayan nga kung dunay usa ka Kristiyanon nga pamilya unya ang usa ka pamilya dili hamtong nga Kristiyanon og hanggaton ang iyang anak og simba ngadto sa ilang simbahan masuko. Pero kung hanggaton ang iyang anak og laag-laag suroy-suroy malipay ngan di ko ka murag di nato kay masabtan ano man. Una, pagtudlo sa pulong sa Dios. Pagtudlo is dili kay na di na bugat kung ato una-una ang pag-ayo. Usahay manggod ang mga ginikanan or inahan kung ang ilang anak gatog simbahan masuko. Mung ngano ato kag simbahan usay makuha nimo simbahan. Unya usahay pod ang anak is kanunay pod ni gapahimat mo sa ginikanan. Ihemplo unta ang anak pero ang problema ang inahan ang dili mo sugot kun ang iyang anak mga lagad sa Ginoo. Then pagka doon ay problema, o labi na kung babae manggaling o lalaki, pag doon ay problema, haya pa dahil may pagdakubang kag simba, tungkwa pa problema, labong bitag hanggaton, uban ng simba, paguli, kasampaan. Nga naman, kung kaya mata pa, wala daw makuha sa pagsimba. Mas may pang laag diri, laag dito, depandray, tungkwa kaya naman, diya daw ang ilang kalipay. Matapad na sa una, ikadawang Timoteo, Kapitulo 5, Kapitulo 1, kung wala ko nasayop sa kodigo, 2 Timothy or 2 Timothy chapter 1. Doon na siya giskutan din na siya giskutan din nga makapainggan nyo or makapadasig po sa mga inahan or something like that. Murag kung wala ko na sayop unang ikadang Timoteo Kapitulo 1 mata padari versikulo 5 I think ana mata parya mahinumduman ko ang imong tinuod So mahinumduman ko ang imong tinuod nga pagtuo. Kung magiskot kag pagtuo, daghan mga pagtuo nga ato ma hunahunaan, daghan mga pagtuo nga ato ma sugamakan, labi na kung ang pagtudo sa pulo sa Ginoo pinaka-importante. Ngano man, una nga butang nga importante tungod kay ang pulo sa Ginoo mo ni katudo sa ato kinayahan. Mo ni katudo sa atong kung si atong may itudo sa ang natin buhaton, ito kaya naman, ang pulong sa Ginoo is pinaka-importante nga itudo sa mga kabataan. Ikatulong ang makita nato diri. Pagtabang, pagdumala sa iyang pamilya. Balik ta sa Proverbs 31. Proverbs 31 versikulo 37 or 27, sorry. Proverbio 31 versikulo 27. Mauto pa na diri iyagyapong gisgutan ang abang pamilya. Proverbs 31 versikulo 27 mauto pa diri siya nagsud-ong sa maayo mga paagi sayang sulod sa balay og dili mukaon sa tinapay sa pagkatapulan.
sulundan. Kung tapulan ka, di ka pakanon sa imong anak. O di ka pakanon sa imong inahan. Di ta pakanon sa atong inahan kung tapulan ta. Pero kung mutuo tag suguon ta, bisag di ka na suguo, bisag di na suguon ang anak, nga mutuo man gyud sa ginikanan, inahan, o besang pag di na mangayo mahatag na insigwida. Ikaduha o ikatulo nga makita na to diri, mga katungdanan di lang kay ang ina aman o ina andun na katungdanan, naapoy katungdanan ang mga ginanak. Naay mga katungdanan ang mga anak naman, di lang kay ang amahan ang dunay katungdanan, di lang kay ang inahan ang dunay katungdanan, apil pod ang mga kabataan. Ako anak man kung nga nahimong amahan. Mga katungdanan sa mga anak nga dagko na. Buton ta karon na kay pamilya. Or wa pa kay pamilya nga litaw o dalaga. Pagtahod o pagsunod sa mga ginikanan. Besang dili nimo ginikanan ato ng tahoron, mga kabataan. Dili kaya ka mo tahod mag-bless kung bata ka pa, dat kapag pila ka tuig, mag-amin ka tungod kay agisuro ko sa papa. Mag-amin ko, mag-bless ko, mag-hug ko. Usahay na ay mga karakter po sa mga kabataan nga usahay ay ramo taon kung gagmay pa. Pero pagdagko na, lamanohon ka na, okay mang lamano, pero mas mapil nimo kung mag-bless sa imong ano tungod kay nagtahod yun sila tinudanay. Labi na kung dagko ng tao, kita sa imo, marwa lang. Halos di ka ni kaduulon. Halos di ka ni ka ila-ilahan kung kinsa ka, taga-asa ka, akap lang ita ha. Ganuman, nawad ang nagrespeto ang mga kabataan. Di na makita po nato diri pagtahod o pagsunod sa mga ginikanan. Pero tarag saragid ang kasunod sa ginikanan. Mato pa sa episode 6:1, tumahod ka sa mong inahan or amahan. Tumahod ka sa mong inahan, akong basahon, aron dili ko masayod. Episode Kapitulo 6, versikulo 1 hangtod sa unahan, akong pagkabasahon. Ephesians chapter 5, up chapter 6. Ephesians, matapad diri sa Episyo 6:1. Kamo mga anak, kinahanglan managtahod kamo, managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo. Naagi day pagtuman, naagi ingon nga naagi ay pagtahod. Kaya kung magtahod ka, dapat di nimo kanang libiton nimo tagaan og tsansa nga dagan unya na. Dahil kung magsugoon ka sa ginikanan, unya na, dagan unya, gamay ra ang tuman. Din matupanod din pagtahod o pagsunod sa mga ginikanan. Bisag dili mo ginikanan tahura. Ano man, diyan nimo makita kung ano sa kaatubangan sa iyong pamilya. Bisag di ka na ingon nga, bisag di ka na ingon, suko sa iyong ginikanan, mo na buhata, tumana, buhata. Para makita po sa mga tao sa palibot, uy, ang yana, bisag tigulang na, bisag nanggung isa, muhag pa man sa iyang ilang silingan o ilang bisita, inana ang tinurunan ng pagtahod. Din makita po nato diri, matupad diri sa ato sa versikulo 1, kamong mga anak kinahanglan mga nagsugot kamo, dapat atong tumanon ang atong ginikanan. Dili nato palabyon, dili nato kalimtan ilang mga pahimangno. Ano man tong kay mga pahimangno sa ginikanan pinaka-importanteng butang. Nga mata pa rin ang pagtahod, di na dautan. Mas dautan kung di ka mutahod. Kung mutahod lang kasi mong inahan kay imong inahan, o dili ka mutahod sa imong sa lain tao, tungod kay di mo ibawag salong, di po na mayo. Dapat patas. Nagtahod kasi inahan, o nagtahod po ka sa dili mo inahan. Dapat vice versa. Then, ang makita po nato diri, versikulo 2, matupad diri, tumahod ka sa imong tumahod ka sa imong amahan. Ganina sa atong unang bahin katungdanan sa man, dapat atong tuhuron
katungdanan sa inahan dapat atong tahoron. Din matupad diri, tumangod ka sa imong amahan ug inahan. Duha. Dapat mag-uban ang duha. Tahora ang papa nimo ug tahora pud ang imong mama. Di nato tagag problema nga atong ginikanan. Ganuman, sila ang ehemplo nga gihatag sa Ginoo sa matag sa atong pagulungan. Then makita pa nato diri sa bersikulo 2 gyapon, kini mao ang una-unang sugo nga may saad. Unsa nga saad? Motaas ang atong kinabuhi kung kita magtuman sa atong ginikanan. Ikaduhang makita nato diri, di lamang pagtahod og pagsunod sa atong ginikanan, but matupan niya pagtabang sa pamilya. Dili porket kay single ka, wala kay pamilya, may pamilya ka. Di kay porket laga ulit tao ka, wala kay pamilya, na kay pamilya. Yung ginikanan, pamilya ni muna. Dapat imong tabangan sila. Dili nimo sila tagaan ng problema. Kung say bulaton sa panimalay, tambayan mo yung Kung say wala sa balay, kung say wala sa balay, then buhata. Nga naman, tungod kay usa ka buta nga naa sa atoa, nga importante gyud sa atoa, nga diin kita mag-tinabangay. Then, makita pa nato diri ko magtapos. Pag-atiman sa mga isig ka ginikanan. Diha, sa kung matigulang na. Atong atimanon, atong panggaon, ug atong amamahon. Sama silang pag-amuma sa atoa sa diha kita kanang gagmay pata. Bugtian nato og paghigugma ang atong ginikanan, bugtian nato og pag-atiman ang atong ginikanan tungod kay wala ta mataw sa kalibutan, di ta mudag ko kung wala ta panggaa ug ang umaha sa atong ginikanan. Ako ning ipadayon sa sunod nga mga adlaw tungod kay nakalapas ako sa oras. I hope nga kining pulong sa Ginoo makatag ka nato og inspirasyon sa atong pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Di sa ako magtapos sa ato nga pagtuon karon sa pulong sa Ginoo. Na kung doon naman kamoy mga importanteng butang nga nalibgan, pangupala lang. Tungod kay naman, di man ko makatubag pero atong tubag kon pinagi sa balaan ng kasulatan. Magapangamuyo kita. Balaan og dalaygon nga Dios, salamat o Dios sa imong pulong nga mo natun-an karong gabi. Ayop nga kini makatag ka na mo og ligdon, ug makatag ka na mo og ego nga pagdasig ka na sa mata ko sa kanamo. Salamat o Dios sa nasuto namo about sa pamilya, amo kini ipadayon sa sunod ng mga adlaw kung doon na kami kagiunan sa pagpaminaw, kung doon na kami kagiunan, nga din kami makimo sa pagtuon o paggamaya sa iyong mga pangalan. Kaya kini among hanggang mga pagkampo, sa ngalan ni Jesus nga amo manalwas. Amen. Salamat sa nagtanaw. Ay ba itining, salamat kong kay. So, dinilang ko taman o mayong gabi sa tutunan.